You know I'd fight for you, but how can I fight someone who isn't even there? I have the rest of you, now I want the best of you. I don't care if that's not fair. 'Cause I've all at all, or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Zero. Or are we just friends? Is this how we say? Is this how it ends? With a simple telephone call, you leave me here. It's nothing at all. Nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Zero. So, palit na mo guys sa akong perfume kay amon ako na mong gikantahan. Pili lang mo sa atong inspired perfume. Perting humuta. 2 to 3 days ay mawalang yung humot. So, long lasting siya. Like other, dili siya para sa ubang perfume. Not like other perfume nga pila lang ka minutes or hours mawala na ang iyang kahumot. Pero ang atong inspired perfume is long lasting. More than 48 hours ang iyang long lasting guys. Kay oil base ang atong perfume. Tested, good quality, and long lasting. Nya dagantag mga cents natay 24 cents nga pang lalaki and 14 cents nga pang babae. I know 24 cents nga pang babae and 14 cents nga pang lalaki. So pili na guys sa inyong mapilian nga mga perfume. So ay mo galimot na ako'y number nga gi-post diri, contact number para sa mga interesado nga gusto pod magnegosyo, mag-reseller sa ato ang inspired perfume. PM, call or text lang. Thank you.